Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Hajde danas da napravimo jednu super laganu, a ukusnu palentu. Za početak vam je potrebno 450 ml vode koju ćete zagrijati, a zatim staviti jednu kockicu putera. Kada se puter istopi, smanjite temperaturu i postepeno dodajte 100 g brašna za palentu, odnosno kukuruznog griza. Pišite mi u komentarima odakle gledate moj video. Kada dodate brašno, palentu konstantno miješajte oko 3 do 4 minute dok se ne zgusne. Također ne zaboravite besplatno da se prijavite na kanal kako ne bi propustili nove recepte. Vi mi pišite u komentarima vaše omiljene dodatke za palentu, a ovo su moji. U jedan tanjir sipati jogurt, količina po želji, zatim jogurt posoliti i dodati palentu. Na palentu stavim 1 do 2 kašike pavlake i preko obavezno neizostavni suhi dimljeni sir. To bi bilo to, nadam se da vam se svidjelo, vi mi ostavite like u znak podrške, ja vas pozdravljam od idućeg videa. Prijatno!